Hola mis amores, welcome back to my channel. Si eres nuevo me encantaría que fueras parte de esta gran aventura, así que suscríbete y dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que yo posteo un video. If you're new, I would love for you to join the family, so please subscribe and click the bell button so you get a notification every time I post. So today we're back with another Ministry Monday. Estamos de vuelta con otro Ministry Monday. En el día de hoy vamos a estar hablando de la restauración, the healing process, healing itself, and I think I am very excited to talk about this topic because it's one that hits me close. So let's just get right into the video. So en el día de hoy estaré leyendo Salmo 147, versículo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. So today's video, like I said, is gonna be healing. The healing process. El proceso de restauración. El proceso de sanar. Que muchas veces huimos de él. A lot of times we feel like we have to run away from that. And I think that sometimes we forget the beauty of just healing. A veces olvidamos la belleza que hay en sanar, la belleza que hay en restaurarse uno mismo, o mejor que eso, dejar que Dios nos restaure. Ahora bien, antes de llegar al punto, quiero hablar de la soledad. Before I get to that very good point, I first want to talk about loneliness. Such a gloomy word. A veces suena triste la palabra, pero analicemos la belleza que hay en la soledad. Analicemos que en la soledad aprendemos a no solamente identificar la voz del Señor, sino que escucharla y seguirla. Analicemos que en la soledad Dios nos enseña a que podemos encontrar paz y felicidad solamente en Él. Y nos enseña a amarnos a nosotros mismos para encontrar esa paz y felicidad en nosotros también. I want you guys to just take a second and analyze that not everything about loneliness is gloomy. Not everything about loneliness is sad. I want you to realize that in the loneliness, we don't only learn to identify, listen to, and follow the voice of God. We also learn to seek the peace and happiness in Him. And He also teaches us to be happy and at peace within ourselves. And He teaches us how to love ourselves and don't take our feelings and, thoughts for granted. Y algo que a veces olvidamos, que en la soledad tantas cosas buenas que pueden salir de ella. And sometimes we forget that in the loneliness, so many good things can come out of it. So many good things can really happen to us. Why am I talking about loneliness? Porque hablo de la soledad en un tema como la restauración. Because it is most likely that every time you go through your healing process or the process of God restoring you, vas a encontrarte solo. Es muy probable que en el tiempo que tú estés pasando por tu proceso de sanar o tu proceso de restauración, estés solo. Something that you guys may or may not know about me is that I used to be a person who was always in crowds, or a person that always had a lot of friends. Yo antes era una persona que tenía muchas amistades y siempre estaba en combos, por decirlo así. ¿Qué pasa? A través del tiempo, cuando yo comencé a perder amistades que verdaderamente eran muy importantes para mí, throughout time when I started losing friendships that I thought were so important to me and that maybe I couldn't live without, which I look back now and I'm like, wow, I was so stupid. But honestly, it's okay to think like that sometimes, because from those things you learn. And I'm not gonna lie, it was hard. My healing process was extremely hard. Mi proceso de restauramiento y mi proceso de sanar fue tan difícil porque yo me sentía tan sola. Y la soledad en un momento abarcó mi corazón tanto que yo solamente lloraba y lloraba toda la noche y sentía en mi corazón tanta tristeza. It began to a point when I lost those people that I thought were so important to me. I became to a state of loneliness where loneliness was just overwhelmed in my heart, that I felt so sad. Loneliness made me so sad. I would cry myself to sleep every night, I remember, and I felt so lonely even though I was surrounded by so many people. ¿Y qué pasa? Que muchas veces olvidamos que también hay belleza en nuestro proceso de restauración. Y te digo algo, si tu proceso de sanar,
if your process of healing does not hurt or you don't suffer, you're not healing. Si no sufres en ese proceso, algo anda mal. Porque sanar, el cambio en ti nunca va a ser fácil. Y maybe tú al principio no lo aceptarás. Maybe the change that's coming into your life is not always going to come easy. And you may not even accept it at first. But what do we have for sure? ¿Qué tenemos por seguro? Te aseguro que Dios no te dejará solo. Te aseguro que Dios sanará cada herida. Te aseguro que Dios será tu sustento. Y te aseguro que Dios siempre será fiel. I promise you that God will restore you. I promise that God will heal every wound that you have. I promise you that God will always be faithful. And I promise you that God will always be there. Algo que siempre debemos recordar es que Dios siempre estará ahí. Y aún en nuestra soledad, en nuestro proceso de sanar, sentimos que Dios nos está quebrantando. Es que Dios nos está quebrantando para luego formarnos en una nueva persona. And that person will be so much better than the person you were. The person that you will become will be so much better than who you were before. And you will be so proud of that person. And I promise you that maybe you'll cry. Maybe you'll suffer. And maybe you'll even ask God why. Because I was there once too. But I promise you that at the end, you would just be thankful. Te prometo que llorarás. Maybe le preguntarás a Dios que por qué te tocó a ti. Pero te prometo que al último solamente le dirás al Señor gracias. Soy bendecida y agradecida, o soy bendecido y agradecido, porque tú me sanaste. Maybe pasarás por el mismo proceso 1, 2, 3, 4 veces, muchas veces, pero encuentra la belleza en Él. Deja que Dios toque esas áreas que maybe tú no dejas que Él toque. Porque te prometo que si Él arregla esas áreas y tú se las das en Él, sanará cada herida y te transformará. Transformará su corazoncito para que sea un corazón semejante al de Él y que anhele más de Él. This topic goes so much more in depth, but I have a little testimony to go with it that I want to do for another video, so I didn't want to go too in depth on this one. Kind of spoiler alert there, but I just want to tell you that enjoy this process. Let God touch those areas that maybe you feel like hurt too much, because as soon as He touches those areas, He will transform you and transform your heart to be more like His and just be more passionate about Him. Ese proceso de sanar te hará más fuerte. Ese proceso de sanar te enseñará a amarte tú mismo. I have been there, and I promise you that I've cried, I've suffered. We feel like God is literally breaking us. A veces sentimos que Dios nos está literalmente quebrantando, rompiendo. Pero ahí es que está la belleza. Porque se nos olvida que las personas que venimos al Señor con heridas, que necesitamos primeramente sanar para que el Señor nos transforme y luego con nuestro testimonio podamos ser de ejemplo a otros para que ellos también sanen. We have to let God heal us. We have to sometimes remember that we're people that came to God with a lot of wounds, with a lot of hurt in us, and that we have to let God work on us and heal us so then we can be healed and be examples to others so they can heal as well. We can't expect to heal others if we're not healed ourselves. No podemos dejar que Dios nos permita sanar a otros o ayudar a sanar a otros cuando nosotros mismos no estamos sanos. So I encourage you to just enjoy this process. That's all I really have to say to you. Enjoy the process of healing. Disfruta este tiempo que tienes para sanar. Deja que Dios te restaure. Just let Him work on you. Que Dios trabaje en ti y haga de ti y saque de ti lo mejor de ti. Te prometo que estarás agradecido. Estarás bendecido, por más que decir. Y serás una persona nueva, que luego será ejemplo para aquellos que maybe pasaron por algo similar. Because I promise you that at the end, you will be more than blessed. You will be thankful, and you will be an example to others that have gone through similar things as you. Enjoy this process. Let Him work on you the way He wants. Vamos a superarnos cada día más y saquemos la mejor versión de nosotros todos los días. We have something new to give every day. And just like I believe in myself, I believe in all of you who are watching this, and I believe that you can do it and that you can be the best version of you every day. Coming video, en un video que tengo para hacerle, que voy a subir más adelante, hablaré un poquito de lo que pasó en mi vida y un poquito de ese proceso. Y
pues ahí voy a abarcar más. So in that other video, I will go more in depth because it is a topic that is very personal to me. But that's all I really had to say for today. I didn't really want to add anything else because that's all I really felt like saying. So yeah. Pero espero que este video les haya gustado. Los quiero, mis amores. Stay safe, stay happy, and stay positive.